জয় হিন্দ, আমি বাবুল চক্রবর্তী। আপনারা দেখছেন সন অফ বেঙ্গল বাংলার খবর। ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ উপলক্ষে ডিওয়াইএফআই এর বিজয় সমাবেশ, গণতন্ত্র ও ছাত্র যুব আন্দোলনের ঐতিহাসিক জয়ের বার্তা। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ এবং দেশব্যাপী ছাত্র যুব আন্দোলনের ঐতিহাসিক সাফল্য উপলক্ষে ডিওয়াইএফআই অজয় ওয়েস্ট লোকাল কমিটির উদ্যোগে জামুরিয়া বাজারের সিধু কানু মূর্তির পাদদেশে এক বিজয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডিওয়াইএফআই জামুরিয়া অজয় ওয়েস্ট লোকাল কমিটির সম্পাদক অনুর্বা মুখার্জি বলেন, এই সাফল্য শুধু একজন মন্ত্রীর পদত্যাগ নয়, এটি দেশের গণতন্ত্র এবং ছাত্র যুব শক্তির ঐতিহাসিক বিজয়। তিনি বলেন, শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং যুব সমাজের অধিকারের প্রশ্নে ডিওয়াইএফআই অতীতের মতো ভবিষ্যতেও আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষের কণ্ঠস্বর তুলে ধরবে। ডিওয়াইএফআই লোকাল কমিটির সদস্য মুকাররম আনসারি বলেন, সরকার দাবি করত এনডিএ আমলে কেউ পদত্যাগ করে না, কিন্তু দেশের ছাত্র যুব সমাজ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছে যে সংগঠিত আন্দোলনের শক্তির কাছেই ক্ষমতাসীনদের মাথা নত করতে হয়। তিনি আরও বলেন, যখন কিছু শক্তি দেশের গণতন্ত্রকে দুর্বল করার চেষ্টা করছিল, তখন দেশের ছাত্র যুবরা লাঠি চার্জ সহ্য করেও শিক্ষা ও গণতন্ত্র রক্ষার দাবিতে দিল্লির রাজপথে আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছে। এই বিজয় সেই সংগ্রামেরই ফল। সভায় প্রাক্তন ডিওয়াইএফআই সদস্য কমরেড মুন্নাহের এবং ডিওয়াইএফআই সদস্য জহির আনসারিও বক্তব্য রাখেন। তারা ছাত্র যুব এদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। এছাড়াও ডিওয়াইএফআই এর বহু কর্মী, সমর্থক, ছাত্র যুব এবং এলাকার সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সবার শেষে গণতন্ত্র, শিক্ষা ও যুব সমাজের অধিকার রক্ষার সংগ্রাম আরও জোরদার করার শপথ করা হয়। ব্যুরো রিপোর্ট, সন অফ বেঙ্গল বাংলার খবর। पिछले 25 दिनों से जंतर मंतर में छात्र युवाओं का आंदोलन चल रहा था। जो नीट परीक्षा में धांधली हुई थी, जो नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके खिलाफ में पूरे देश भर से छात्र जंतर मंतर में एकत्रित हुए थे और एक बहुत बड़ा आंदोलन वहां पे धरना प्रदर्शन चल रहा था। हम लोग जानते हैं सोनम वांगचुक पिछले 25 दिनों से वहां पे धरना प्रदर्शन पे भूख हड़ताल पर थे और आगामी 20 तारीख को हम लोगों ने देखा कि छात्रों ने संसद पर एक शांतिपूर्ण मार्च का आह्वान किया था, लेकिन हम लोगों ने देखा दिल्ली पुलिस के जवानों ने किस तरह छात्रों पर लाठियां बरसाई। वो पूर्णतः हमने देखा कि लाठियों में कीलों को लगाकर छात्रों के ऊपर हमला किया गया और छात्रों को वहां पर लहूलुहान किया गया। उसके बावजूद भी शाम तक आंदोलन चला, छात्र मानने को तैयार नहीं थे और किसी के तरह पुलिस ने अपने बल दिखाकर वहां से छात्रों को खदेड़ दिया, लेकिन आंदोलन रुका नहीं। छात्र फिर जंतर मंतर में एकत्रित हुए और वहां से फिर प्रदर्शन जारी रहा और उसी के कुछ दिनों के बाद हम लोगों ने देखा कि जो शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, उसका इस्तीफा हुआ। साथियों, हम बताना चाहते हैं ये लड़ाई युवाओं की लड़ाई थी और हम लोगों ने देखा जो एनडीए के मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उसने कहा था कि एनडीए की सरकार में कोई इस्तीफे नहीं होते, लेकिन युवाओं ने दिखाया कि इस्तीफा होता है। झुकती है सरकारें, झुकाने वाला चाहिए, और युवाओं ने वो करके दिखाया और आज शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। साथियों, हम लोगों ने देखा इस आंदोलन को तोड़ने के लिए बहुत प्रयासें हुई। इस आंदोलन को बदनाम करने की आरएसएस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, एबीवीपी के गुंडों के द्वारा बहुत प्रयास किया गया। पुलिस पर हमला हुआ और फंसाया गया छात्रों को। हम लोगों ने देखा पश्चिम बंगाल में भी डीवाईएफआई, एसएफआई ने आंदोलन किया। हम लोगों ने कोलकाता में आंदोलन किया, वहां पर भी एबीवीपी और आरएसएस के गुंडों के द्वारा उस आंदोलन को खराब करने का काम किया गया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश भर से उन तमाम छात्रों को जिसने इस आंदोलन में हिस्सा लिया और इस आंदोलन को सफल किया। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ आने वाला जो समय है और कठिन होगा। ये सरकार शिक्षा विरोधी सरकार है, ये सरकार छात्र विरोधी सरकार है। आने वाला समय में और भी आंदोलन तेज होगा और इस आंदोलन में डीवाईएफआई, एसएफआई अग्रिम भूमिका निभाएगी और आने वाले समय में हम लोग मजबूती से हर जुर्म के खिलाफ में संघर्ष करते हुए मिलेंगे। आज इस अवसर पर मैं इतना ही कहना সরকারকে চেতনা দিতে চেয়েছে এবং একটা বিরাট আন্দোলনকে তারা সংগঠিত করেছে। সেই সংগঠিত আন্দোলনের মধ্যে আমাদের এসএফআই, ডিওয়াইএফআই এবং আমাদের বামপন্থী যত সংগঠন ছিল তারা সমর্থন জানিয়েছে। এবং আপনারা দেখেছেন কলকাতার ধর্মতলাতে কি কত মানুষের জমায়েত হয়েছে। এই যে জমায়েত, এই যে এত নিট পরীক্ষার্থীদেরকে হ্যারাস করা হচ্ছে, একবারের জায়গায় দুবার পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে, এটা কেন হবে? আপনারা
দেখেছেন নিট পরীক্ষা যেখান থেকে মেডিকেলের রেজাল্ট বেরোয়, মেডিকেলে যদি এই সমস্ত ভুয়ো লোকরা বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে নাকি শুনছি নাকি অনেক টাকা দিলে সেখানে নাকি ডাক্তারি পাওয়া যাবে, এখানে যদি আমাদের হসপিটালগুলোতে ভুয়ো ডাক্তারে ভরে যায় তাহলে আমাদের সমাজের অবস্থা কি হবে? এখানে যেখানে একটা এত বড় লেভেলের পরীক্ষা সেখানে যদি স্বচ্ছতার অভাব থাকে তাহলে কি হবে? আপনারা দেখেছেন মোদী সরকারের এত দম্ভ ছিল যে তারা এতবার ভরা সত্ত্বেও ওই যে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রয়েছেন উনি ইস্তফা দেননি, অবশেষে আন্দোলনের চাপে ইস্তফা দিলেন। আরেকটা কথা বলার যেটা সব থেকে বড় ভূমিকা পালন করেছে সোনম ওয়াংচু। কে এই সোনম ওয়াংচু? সোনম ওয়াংচুকে জানতে গেলে তাকে গোড়া থেকে জানতে হবে। সোনম ওয়াংচু আমাদের যে প্রথাগত শিক্ষা আছে সেই প্রথাগত শিক্ষার বাইরে উনি যে কারিগরি বিদ্যা আছে সেইটার উপরে জোর দিয়েছিলেন এবং আপনারা দেখেছেন যেখানে উনি স্কুল জীবন যেখানে সিস্টেম আছে সেই সিস্টেমের মধ্যে পড়েনি, ক্লাস 9 পর্যন্ত উনি স্কুলেই যাননি। তারপরে ওনার বাবা যখন ওনাকে স্কুলে ভর্তি করেন সেখানে স্কুলে ভর্তি করতে যখন যান তখন দেখেন ওখানে একটা ভাষাগত সমস্যা হচ্ছে এবং ভাষাগত সমস্যার জন্য ওনার স্কুল জীবন ভালো লাগেনি। প্রথাগত শিক্ষার বাইরে গিয়ে উনি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন এবং মানুষের কাজ করতে হবে এবং ওনার যে অসুবিধা রয়েছে সেই অসুবিধাটা যদি অন্যান্য লোকেরও হতে পারে সেইটির কথা উনি ভাবেন। এবং যেখানে হিমবাহ থেকে ওই লাদাখ হচ্ছে একটি শীতলতম মরুভূমি, সেখানে মানুষের একটি চাহিদা আছে, সেখানে মানুষকে একটা লড়াইয়ের মধ্যে জীবনযাপন করতে হয়, সেখানে উনি সোলার এনার্জি এবং হিমবাহের মাধ্যমে ওখানে যে জলের অসুবিধা আছে সেই জলের অসুবিধাটাকে দূর করার উপরে কাজ করেন। এবং উনি শুধু একটা সাধারণ মানুষ নন, উনি আমাদের ওনার যে প্রযুক্তি আছে ওনার প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে সেনাবাহিনীও ব্যবহার করছে। অথচ কি এমন ঘটনা ঘটলো সোনম ওয়াংচুর বিরুদ্ধে আমাদের এই সরকার লেগে পড়লো? কেন লেগে পড়লো? लड़ाई करने का साथी हमारा भी लड़का लड़की हमारे भी बहन बेटी हैं। आज पढ़ाई लिखाई आज हमारा स्कूल में IIT कर रहे साथी। एक दर्द होता है जब पढ़ाई लिखाई कोई क्वेश्चन खराब हो जाता है, लीक हो जाता है तो हम लोग का मेहनत पानी में चला जाता है साथी। इसीलिए लड़ाई का मैदान में हम लोग DYFI में रहेंगे और लड़ाई करेंगे। लड़ाई करते हुए RSS और ये जो सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, ये केंद्र की सरकार को झुकाने का काम हमारे नौजवान करेंगे और आगामी दिन कोई भी लड़ाई होगी लड़ाई में हम लोग शामिल रहेंगे। यही बात बोलकर अपना वक्त समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, DYFI जिंदाबाद। धन्यवाद জানাই কমরেড মুন্না আহিরকে। এরপর में बैठे युवाओं ने ये महसूस करा दिया कि ये हिंदुस्तान आज भी संविधान से चलेगा, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के हिसाब से चलेगा, यहाँ पे राजशाही नहीं चलेगी। मैं सलाम करता हूँ उन तमाम लोगों को, मैं संग्रामी अभिनंदन देता हूँ उन तमाम लोगों को जो इस आंदोलन में आहत हुए हैं। हम लोग इतिहास में पढ़े हैं कि एक घटना हुआ था जलियांवाला बाग, जहाँ पे जनरल डायर ने आंदोलनकर्ताओं के ऊपर में गोली चलवा दी थी। हम लोगों ने शायद वो इसी तरह का आदमी रहा होगा, शायद ऐसा ही मानसिकता उसके मिजाज में भी होगी जनरल डायर की, जिसने निहत्तों पे ऊपर गोली चलवा दिया। दिल्ली में हम लोगों ने उसका एक झलक देखा, जहां पुलिस, पैरामिलिट्री और वर्दी में न जाने कौन कौन से गुंडे, लड़कियों तक को मारा गया, प्राइवेट पार्ट्स को टच किया गया, बेशर्मी की हद पार कर दी गई, युवाओं को मारा गया। ये जनरल डायर का ही नस्ल ये काम कर सकता है। मुझे अफसोस है ये कहने में कि आज़ाद हिंदुस्तान में भी जनरल डायर की झलक हम लोग देख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं मुबारकबाद दूंगा उन तमाम लोगों को जिसने देश भर से इस आंदोलन में हिस्सा लिया। कुछ लोग सामने से आके हिस्सा लिए, कुछ लोग पीछे से हिस्सा लिए। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और देश भर के युवाओं से अपील करता हूं कि अपनी शक्ति को पहचानें, युवा संगठन को मजबूत करें। दोस्तों, मेरी ये बात याद रखिएगा, अगर हर परिवार ये चाहे कि भगत सिंह चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर में, तो देश बिखर जाएगा। हम लोगों को भगत सिंह को अपने अंदर महसूस करना होगा कि देश बिखर रहा है, देश का संविधान अगर खतरे में पड़ जाएगा तो सिर्फ चुनाव और वोट तक हिंदुस्तान नहीं है दोस्तों। हक है, अधिकार है, पढ़ाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है। इन तमाम चीज़ों के हकूक से हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए और भविष्य में इस तरह का घटना दोबारा ना हो, रंगदारी, दादागिरी ना हो,
इसके लिए मैं अपील करूंगा कि तमाम युवा एकजुट हों और अपनी शक्ति को पहचानें। हर युवा अपने अंदर भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों को महसूस करने की जरूरत है। अगर आज हम युवा एक साथ होते तो कोई भी पॉलिटिशियन का हिम्मत नहीं होता कि सुभाष चंद्र बोस जी को गुंडा बोल के चला जाता। इस चीज को महसूस करने की जरूरत है कि हमारे नेशनल हीरो को एक 2 कौड़ी का नेता गुंडा बोल के चल जाता है, और हम लोग एक साथ हजारों की तादाद में सड़क पे अगर नहीं उतर सकते हैं तो ये हम लोगों की कमजोरी है। इस कमजोरी को दूर करनी होगी और युवा शक्ति को पहचानना होगा। इन्हीं 2 बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, DYFI जिंदाबाद। নমস্কার, আপনারা দেখছেন সন অফ বেঙ্গল বাংলার খবর। সন অফ বেঙ্গলের মাধ্যমে প্রত্যেকটা খবর সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে দিই আমরা। সন অফ বেঙ্গলের প্রত্যেকটা খবর ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং ইউটিউবের মাধ্যমে শেয়ার করা হয়। আমাদের ফেসবুক পেজ, ইউটিউব এবং ইনস্টাগ্রাম আপনারা দেখুন, ফলো করুন এবং শেয়ার করে দিন প্রত্যেক সংবাদ প্রেমীদের কাছে। আমাদের ফেসবুক পেজে যান, সেখানে গেলে দেখতে পাবেন রাজনীতি, খেলার খবর এবং বিনোদন জগতের সমস্ত আপডেট সহ লোকাল খবরের খুঁটিনাটি উপলব্ধ। তাই সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন সন অফ বেঙ্গল বাংলার খবর।